fahamkan kerajaan telah mendapat akses terhadap laporan vaksin Pfizer. Jadi boleh Tan Sri kongsikan mengenai penilaian terhadap laporan tersebut? Jadi dalam tata cara kerja kita ada 5 tahap yang kita kena lalui. Yang pertama ialah semua vaksin yang digunakan pakai di negara kita perlu didaftarkan kepada NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Authority. Dan baru-baru ini kita pada 15 hari bulan Disember kita telah pun menerima permohonan pendaftaran untuk vaksin Pfizer, dan kita dalam tengah proses untuk melihat kepada pendaftaran tersebut, iaitu yang kita syaratkan ialah pendaftaran bersyarat, ya. Jadi kita sedang melihat penilaian dari segi kualiti, keselamatan, efikasi produk tersebut berdasarkan dokumen yang telah dimajukan. Jadi dijangkakan koresponden ataupun libat urus dengan syarikat akan dimulakan pada akhir bulan ini, dan juga NPRA telah pun mengenalpasti 11 orang pakar perubatan dalam bidang yang berkaitan untuk kita melihat kepada dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada Kementerian Kesihatan. Jadi kita mungkin akan mengambil masa lebih kurang 90 hari hingga 120 hari. Tapi kita akan bagi keutamaan untuk kita melihat kepada keselamatan vaksin tersebut dan juga keberkesanan vaksin tersebut. Ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua dari segi pembekalan dan perolehan telah pun dijalankan bersama dengan Kementerian Kesihatan dan juga MOSTI, dan kita harapkan jadi dari segi logistik untuk mendapatkan vaksin, iaitu urusan pentadbiran dan sebagainya, dan kita juga telah pun bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain untuk memastikan segala urusan dijalankan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga ialah pemantauan. Yang ketiga ialah keutamaan, iaitu apabila kita dapat vaksin, kita akan pemberian dia kita kepada rakyat Malaysia. Jadi kita akan lihat kepada keutamaan golongan-golongan yang tertentu, contohnya petugas kesihatan ataupun petugas barisan hadapan, dan golongan-golongan rentan yang kita akan utamakan. Yang keempat ialah pemantauan, iaitu sama ada kesan samping dan sebagainya, kita akan menilai iaitu kesan samping kalau berlaku. Dan yang kelima, kita akan melihat kepada keseluruhan sama ada tercapai tak vaksin ini untuk melindungi rakyat Malaysia daripada jangkitan COVID-19. Iaitu 5 tindakan itu telah dalam proses. Kita harap kita akan dapat cepatkan dan juga memberi keutamaan dalam penilaian vaksin tersebut. My first question is on our vaccine trial from UAE. So the UAE government wants to donate 500,000 doses of their vaccine candidate to Malaysia for, I believe, third phase of clinical trials. What does KKM know about this vaccine? Such a huge trial. Who developed the vaccine? And why is this coming as a donation rather than, the company sponsoring the vaccine? Thank you very much. So we heard about the donation, about 500,000 vaccine to be donated to our country. But more importantly, it has to go through the NPRA registration. Once you get the registration, then only we are allowed the vaccine to be used in this country. So that's the order. And the second is, the arrangement. So although the procurement, for example, is from UAE with China, for example. So they need to appoint a company actually to facilitate the registration in our country. So once it's been registered, then the NPRA will monitor in terms of the safety and the efficacy of the vaccine. And at the moment, none of the phase 3 clinical trials from China has been published. So we are waiting for the peer review article and submission of the document, just like what Pfizer did. And once they submit to us, it will take about 90 days or 90 to 120 days for us to process. And certainly now, NPRA will focus and give priority to vaccines to be registered in our country. So any vaccine or any medicine bring in the country, you must register with the NPRA. So I think that's the advice that we can give to the UAE.
So meaning this vaccine that UAE is donating to us is actually from China. Most probably it's from China, yes, right. Taiwan? That's why we are waiting for the whole document before we can actually. Now it's hearsay rather than a confirmation, right? Most probably. PM has not seen what the Nothing has been submitted to NPRA yet at the moment.